Hello. Right, so now we go into our next session, and that is phase 1, vision, calling, vision, and preparation phase. Phase 1. Kita ke tahap pertama, tahap persiapan, panggilan, visi, dan persiapan. Halaman 21-22. So the preparation phase, calling, vision, and preparation phase. So the first step of the preparation phase is to ensure God has called you. Tahap pertama adalah memastikan Tuhan sudah memanggil Anda. The call of God is essential. Now, Panggilan Tuhan itu sangat penting. So the first step in the preparation phase is to ensure that God has called you. Langkah pertama adalah memastikan panggilan Tuhan atas hidup saudara. So what is the call of God? Apa yang dimaksud dengan panggilan Tuhan? God always calls us for a purpose. Tuhan selalu memanggil kita untuk sebuah tujuan. The Bible says in Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. God called you for a purpose, God called me for a purpose. Tuhan panggil saudara untuk sebuah tujuan, Tuhan panggil saya untuk sebuah tujuan. Ephesians chapter 1 verse 11 says, and whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Dalam Efesus 1 ayat 11, di dalam Kristus kita telah menjadi bagian dari warisan yang telah ditetapkannya dari semula sesuai dengan rencananya yang mengerjakan segala sesuatu dalam keputusan kehendaknya. So if I had to ask each one of you today, Kalau hari ini saya bertanya kepada setiap saudara, you have been called by God? sudah dipanggil Tuhan? For what purpose? Untuk apa? Can you tell me? Bisa ceritakan nggak? God called me to equip church planters globally and to help the Church of Jesus Christ understanding the process of discipleship. Tuhan memanggil saya untuk memperlengkapi gereja-gereja Tuhan secara global dan untuk membantu mereka dalam pemuritan. I'm not a praise and worship leader. Saya bukan pemimpin pujian. That was not God's purpose for me. Bukan tujuan panggilan Tuhan buat saya. Can I play instruments? Apakah saya bisa main alat musik? Yes. I have grade 6 in piano. Saya itu grade 6 di piano. But God didn't anoint me to fulfill that purpose. Tapi Tuhan tidak panggil saya untuk tujuan itu. Amen. Can I sing? Apakah saya bisa nyanyi? Yes. I sang in South Africa in the youth choir of South Africa. Saya ini anggota paduan suara Afrika Selatan. But my purpose is not to be a singer. Tapi tujuan saya dipanggil bukan jadi penyanyi. God told me my purpose for you is this. Tuhan taruh satu panggilan dalam hidup saya untuk sesuatu yang khusus. So the first phase of church planting is for you and I to understand the purpose God has for our lives. Jadi fase pertama adalah kita harus memastikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Because if you understand the purpose for which God called you and you do just that, you will be successful. Karena kalau Anda memahami panggilan Tuhan yang tepat untuk Anda, kalau Anda lakukan itu dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Jeremiah chapter 1 verse 5 says, Yeremia 1 ayat 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet through the nations. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. So for Jeremiah, God anointed him to be a prophet to nations. Yeremia sudah diurapi untuk jadi nabi bangsa-bangsa. What is God's purpose for your life? Apa tujuan Tuhan untuk hidup Anda? What I have come to understand globally is that God is specifically calling some people to be apostolic leaders to pioneer new works for the kingdom of God. Apa yang saya mengerti adalah bahwa Tuhan sedang memanggil orang-orang untuk panggilan apostolik untuk memperlengkapi gereja Tuhan di seluruh dunia. So I want to speak for a few moments on understanding the call of God on your life. Saya akan berbicara khusus beberapa saat untuk panggilan Tuhan atas hidup Anda masing-masing. To help you clarify in your own mind the call of God on your life. Supaya Anda memiliki gambaran yang jelas akan panggilan Tuhan. So in the first place, what is the call of God? We have all been called to salvation. Tentu saja kita semua telah dipanggil untuk keselamatan. That's what the Bible tells us in 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 and 14. Itu ada dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14. So we have been called by our gospel to salvation. Kita dipanggil untuk menerima Injil keselamatan. So the call of God to church planting is different. Panggilan untuk para perintis gereja itu berbeda. So I want you to follow this process. Tolong ikuti saya dalam proses ini. First, Jesus called his disciples to follow him. Pertama, Yesus memanggil murid-muridnya untuk ikut dia. So Paul, I want you to follow me. Jadi saya ikut dia. So for a period of time, the disciples just follow Jesus. Ada saat-saat periode di mana murid-murid hanya ikut Yesus. They had no purpose yet. Belum ada tujuannya. He just called them to follow him. Baru dipanggil untuk ikut saja. But then the Bible tells us in Matthew chapter 4 verse 19 that he told them to follow him. Di dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan, ayo ikut aku. But then he took some of those that were his followers, disciples, and he made them apostles. Tahap berikutnya baru Yesus menunjuk beberapa murid pilihannya untuk jadi rasul. Mark chapter 3 verse 13 to 18. Markus 3 ayat 13 sampai 18. The Bible says that Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. Yesus memanggil beberapa orang yang dikehendakinya dan mereka datang kepadanya. He appointed 12, designating them apostles, that they might be with him and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. Ia menetapkan dengan sungguh-sungguh 12 orang secara spesial untuk menyertai dia. So the first thing he asked them, follow me. Pertama jadi diajak untuk ikut dia. Then from among all those who followed him, he chose some and he appointed them to be apostles. Dari beberapa muridnya itu akhirnya dipilih secara khusus 12 orang rasul. The apostolic calling means that God anoints you to pioneer new works for him. Panggilan apostolik ini adalah untuk Anda mempionir atau memulai, merintis satu pekerjaan pelayanan baru. It's an anointing that comes upon your life to start new works. Ini adalah urapan untuk Anda memulai sesuatu pelayanan yang baru. While I'm speaking to you, there's an anointing being released over your life. Ketika saya sedang membagikan ini, ada sebuah urapan yang sedang dilepaskan kepada saudara semua. During today and tomorrow, you're going to see that you're going to think differently. Anda selama 3 hari ini akan melihat dan mendengar secara berbeda. Because God is going to unlock His great purpose for your life. Karena Tuhan sedang membuka kunci panggilannya buat saudara. You're going to feel faith rise in your heart to believe God for the impossible to become possible. Anda akan merasakan bahwa Tuhan sedang memanggil Anda untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Amen? So these gifts are given so that others in the body of Christ might fulfill their own calling.
Karunia ini, itu hadiah, tapi diterjemahkan karunia ini sedang diberikan kepada para rasul supaya panggilan mereka bisa dipenuhi masing-masing. So what the apostolic anointing does, it activates the call of God in people around you. Urapan apostolik itu akan mengaktifasi panggilan Tuhan di orang-orang sekelilingnya. So wherever you go, you activate. Setiap kali Anda pergi ke satu tempat, Anda mengaktifasi. Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. So Christ himself gave apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Dan ia sendiri yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. So that purpose is not for you and I to do the work of ministry, but to activate, to equip our people for the work of ministry. Jadi urapan itu bukan sekedar untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi supaya kita mengaktifasi orang lain akan pekerjaan Tuhan. So if God is calling you, you must in the first place answer the call of God. Langkah pertama, Anda harus menjawab, menerima panggilan Tuhan. 1976, I was busy praying in our lounge in South Africa. Tahun 76 saya sedang berdoa di gereja saya. So I was still a young man and praying for hours every night. Saya masih anak muda dan saya setiap malam berdoa berjam-jam. So while I was on my knees and I had my hands up in the air with my eyes closed praying, ketika saya sedang berlutut berdoa dan dengan mata tertutup, I felt somebody hold my hand. saya merasa ada seseorang mengangkat tangan saya. So I thought it was my dad. Saya pikir itu ayah saya. Because it was in the evening, Karena waktu itu malam hari, I thought maybe my dad came to say, hey, you've been praying for a long time, you need to go to bed as well because you're still in school. saya pikir ayah saya datang, kamu sudah doa malam-malam sudah lama, kamu kan besok harus sekolah. Or maybe because I was praying so loud that my dad would say, quiet down a little Mungkin bit. karena doa saya terlalu keras, jadi mungkin ayah saya datang, jangan keras-keras, kita mau tidur ini. But after a while, my dad didn't say anything. Setelah beberapa saat, ayah saya kok nggak ngomong satu pun. So I wanted to open my eyes just to acknowledge that I'm aware that he's there. Saya mau buka mata untuk memberitahu dia bahwa saya tahu ada ayah saya. Gitu. But when I opened my eyes, Ketika saya buka mata, my dad wasn't there. ayah saya nggak ada. But the Lord spoke to me. Tuhan berbicara kepada saya. Follow me and I will make you fisher of men. Ikut aku, engkau akan jadi penjala manusia. That day, I will never forget. Saya nggak akan pernah lupa hari itu. Because that day I said, yes, Lord. Hari itu saya berkata, ya Tuhan. I understand your purpose for my life. Aku mengerti panggilanmu untuk I hidupku. answered the call of God on my life. Saya menerima panggilan itu. Amen? The calling that I'm talking about today is a different calling. Panggilan yang saya bicarakan hari ini itu berbeda. It's a heavenly calling. Ini adalah panggilan surgawi. In Hebrews chapter 3 verse 1 and 2 we read about it. Di dalam Ibrani 3 ayat 1 dan 2 kita baca. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your eyes on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa setia dalam segenap rumahnya. So what this scripture is teaching us about a heavenly calling. Ayat ini berbicara tentang panggilan surgawi. It's different. Ini beda. Hebrews chapter 5 verse 4 and 5 says that no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron, so also Christ not glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today I have begotten thee.
Di dalam Ibrani 5 ayat 4 dan 5, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." The calling I'm talking about today Panggilan yang saya bicarakan hari ini is a high calling. adalah panggilan yang tertinggi, It's a heavenly calling. panggilan sorgawi. If you want to be successful in church planting, you have to have a high calling from God. Kalau Anda mau berhasil dalam perintisan gereja, Anda harus menjawab panggilan tertinggi Tuhan. It's too hard to succeed unless God called you. Sulit untuk berhasil kalau bukan Tuhan yang memanggil. Amen? It's a heavenly calling. Harus panggilan sorgawi. But what I have learned, that those who know that God called them, they will face difficult situations and go through because God called them. Yang saya tahu adalah banyak orang sudah menerima panggilan surgawi ini, tetapi akan menerima tantangan-tantangan dan tetap mereka akan berhasil. And so today, as you are sitting here, I want you to make the calling of God sure and fast in your own heart. Hari ini ketika Anda sedang duduk di sini, pastikan panggilan Tuhan itu dalam diri saudara. It's not a job, it's a calling. Ini bukan pekerjaan, ini panggilan. Amen? If it's a calling, you are going to do it whether you are paid or not paid. Kalau panggilan, Anda akan kerjakan dibayar atau enggak. You're going to do it whether it's easy or hard. Anda akan kerjakan walaupun mudah atau sulit. Amen? Because it's a calling in your heart. Karena itu panggilan dalam hati saudara. Do you know what I'm talking about? Anda mengerti maksud saya? Amen. So the Bible says, then in the second place, we need to affirm the call of God in our lives. Langkah kedua, kita harus memperteguh panggilan Tuhan. 2 Peter chapter 1 verse 10 says, 2 Petrus 1 ayat 10. Because of this, brethren, be all the more solicitous and eager to make sure, to ratify, to strengthen, to make steadfast your calling and election. For if you do this, you will never stumble or fall. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh untuk memperkuat, untuk menjadikan sungguh-sungguh panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung atau gagal. Amen. It's a calling. Make your calling sure and fast. Ini adalah panggilan dan pastikan panggilan Anda teguh. So look at this progression. Lihat perkembangannya. God calls you, Tuhan panggil saudara, and then you need to make that calling sure and fast. Anda harus memastikan dan memperteguh keyakinan itu. Yes, Lord, I will fulfill your call. Ya Tuhan, aku mau menjawab panggilanmu. But that doesn't qualify you yet. Tapi bukan membuat Anda kualifikasi, masuk You kualifikasi. need to study to show yourself approved to fulfill that calling. Anda harus belajar terus untuk memperteguh panggilan itu. 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Study to show yourselves approved of God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Usahakanlah, di dalam bahasa Inggris dikatakan study, belajarlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. So to fulfill the call of God on your life, you need to prepare yourself. Jadi Anda harus mempersiapkan diri Anda. So what happens when you answer the call of God? Apa yang terjadi ketika Anda menjawab panggilan itu? You affirm the call of God, Anda sudah memperteguh panggilan, then you prepare yourself to fulfill that call, Anda sudah mempersiapkan diri, and then we need the anointing of the Holy Spirit on our lives to fulfill that call. kita perlu urapan Roh Kudus untuk menjawab panggilan itu. Let me explain to you. Saya jelaskan. I grew up as an Afrikaner boy Saya dibesarkan sebagai anak Afrika in South Africa. di Amerika Selatan. I only spoke Afrikaans. Bahasa saya cuma bahasa Afrika. In my family, we never spoke English Dalam keluarga saya nggak ada yang ngomong Inggris. because my
parents fought in a war with the English. Karena kakek saya dulu perang melawan orang Inggris. So the English was the enemy. Jadi orang Inggris tuh musuh. It's true. So we never said yes or no, nothing. Kami nggak pernah pakai bahasa Inggris yes, no. Because the English speak yes, no. Orang Inggris bicara yes, no. We Afrikaans. Kita ini orang Afrika. But when God gave me a wife, Tapi ketika Tuhan kasih saya seorang istri, He gave me an English-speaking wife. ternyata istri saya ini bisanya ngomong Inggris. Now you have problem. Nah, ini masalah ini. She spoke perfect Afrikaans. Dia bisa bahasa Afrika yang sempurna. People who know her and they hear her speak Afrikaans, they don't know she's English. She's Orang yang ngobrol dengan istri saya nggak tahu kalau dia ini orang Inggris karena dia orang bahasa Afrikanya sempurna. But for me, I didn't speak English. Saya nggak bisa bahasa Inggris. I had an Afrikaans church. Saya ke gereja orang Afrika. I spoke Afrikaans to my wife. Saya ngomongnya bahasa Afrika dengan istri saya. She speaks Afrikaans to me. Dia juga balik ngomong Afrika. But one day, I was in a meeting like this, Suatu hari dalam satu ibadah seperti ini, and my wife and I, we were sitting at the back saya dan istri duduk di belakang. because we had a little baby. Karena kami punya bayi waktu itu. And so a prophet was there. Seorang nabi hadir. That young man there, Ada pria di sana. God shows me that God called you to be a mighty man of God. You're going to travel all around the world. Tuhan akan pakai kamu untuk keliling dunia. You're going to advance the kingdom of God all over the nations. Engkau akan memajukan pekerjaan Tuhan di bangsa-bangsa. But up to that point, I had a small church, Waktu itu saya masih gereja kecil. Afrikaans church. Gereja orang Afrika. What that meant, I had to learn to speak English. Panggilan itu membuat saya harus belajar Inggris. To fulfill the purpose that God placed on my life. Untuk menjawab panggilan Tuhan atas hidup saya. So I speak to my wife. Saya bicara dengan istri saya. We're going to change in our house. Kita harus ubah aturan di rumah. Our children, now we're going to speak English. Anak-anak kita harus ngomong Inggris. I don't know in Indonesia, Saya nggak tahu kalau di Indonesia. but in my family, it was hard. Di keluarga saya sulit. My parents wanted to disown me. Orang tua saya benci saya. Now you leaving your culture. Sekarang kamu mau ninggalkan budayamu ya? Now you speak the language of the enemy. Kamu ngomongnya bahasanya musuh. They were crying. Mereka nangis. Now our grandchildren are going to speak the language of the enemy. Sekarang cucu-cucu kita ngomongnya bahasa musuh. It's true. Ini kisah nyata. But to fulfill the call of God on my life, Tapi untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup saya, I had to learn to speak English saya harus belajar bahasa to Inggris fulfill the call of God. untuk menjawab panggilan Tuhan. Amen. I wonder if you are prepared to prepare yourself to fulfill the call that God placed on your life. Saya sedang bertanya-tanya, apakah Anda sedang mempersiapkan diri Anda untuk panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Because I had to learn to speak English, I can stand here today. Karena saya belajar bahasa Inggris, sekarang saya bisa khotbah di sini To fulfill that call. untuk menjawab panggilan Tuhan. If I decided, no, I'm Afrikaans, I only speak Afrikaans. Kalau saya memutuskan, enggak, saya kan orang Afrika, saya belajarnya bahasa Afrika. Who of you can interpret for me into Siapa yang bisa bahasa Afrikaans. Afrika di sini? Hakuna Matata? Kan jy vir my vertaal? No understand. Hoekom nie? You understand? Nobody understands. Enggak ada yang ngerti bahasa Afrika. But for each one of you, Tapi kepada setiap saudara, to fulfill the greater purpose that God has on your life, untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup saudara,
You have to prepare yourself. Anda harus mempersiapkan diri, belajar. Amen? So that God can fulfill His purpose through your life. Supaya Tuhan bisa memakai hidup saudara. Right. Then we need the anointing of the Holy Spirit. Lalu kita akan memerlukan urapan Roh Kudus. Look what Jesus said to His disciples. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? He needed the anointing of the Holy Spirit on His life to fulfill His purpose. Mereka perlu urapan Roh Kudus untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Matthew chapter 3 verse 16 says, Matius 3:16, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At that moment, heaven was opened and He saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on Him. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. If the Son of God needed the anointing of the Holy Spirit on His life to fulfill His call, how much more do you and I need the anointing of the Holy Spirit on our lives to fulfill His call on our lives? Kalau Yesus saja yang anak Allah perlu urapan Roh Kudus sebelum Dia melayani, apalagi kita perlu urapan Roh Kudus untuk memulai pelayanan kita. Luke chapter 4 verse 18 say, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the good news to the poor. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. What Jesus was communicating to us is that you and I, even though we are called, even though we answered the high calling, even though we affirmed the call of God on our lives and studied and prepared ourselves, we need the anointing of the Holy Spirit on our lives to fulfill that call. Apa yang Yesus sedang komunikasikan kepada kita adalah, walaupun kita sudah menerima panggilan, walaupun kita sudah memperteguh panggilan, walaupun kita sudah mempersiapkan panggilan, kita tetap perlu urapan Roh Kudus. Acts chapter 10 verse 38, Kisah Rasul 10 ayat 38. how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Pastor Paulus, that's what we so often see. People prepare themselves, they study, then they think they're qualified. Ini yang sedang banyak kita lihat. Banyak orang mempersiapkan diri, belajar, lalu mereka pikir mereka qualified. We need the Holy Spirit. Kita perlu Roh Kudus. You study, it's important. Anda belajar, bagus, penting. But you need the Holy Spirit on your life. Tapi kita perlu Roh Kudus untuk hidup kita. Amen? So Jesus said to His disciples, Yesus berkata kepada murid-muridnya, for 3.5 years they with Him. 3,5 tahun bersama-sama. They learned from Him. Belajar dari Yesus. But before He ascended, He said to them, don't leave Jerusalem until you receive the power from on high. Tapi waktu Yesus mau naik, Dia berpesan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima urapan Roh Kudus. And it's the same for you and me. Sama dengan saudara dan saya. Even though God tells you, listen here, my purpose for you, I want you to go there and I want you to do that. Don't just go. Say, Lord, unless you go with me, unless you anoint me, I'm not going to go. Mungkin saudara sudah menerima dengan jelas panggilan saudara dari Tuhan. Engkau akan pergi ke sana, engkau akan melakukan ini dan itu. Sebelum engkau disertai Roh Kudus dan didoakan sungguh-sungguh, jangan melakukannya. Every time God gives me a new vision, my wife and I, we go into fasting and prayer. Setiap kali Tuhan memberikan satu panggilan atau visi baru kepada saya dan istri selalu doa puasa. 21 days. 21 hari. We fast and pray. Kita berdoa puasa. Lord, we don't want to go unless you go with us. Tuhan, kami nggak mau pergi kecuali Engkau bersama kami. Unless you anoint us for this, we're not going to go. Kecuali kami diurapi, baru kami pergi. So it's no surprise to us that God gives us success. Jadi nggak heran kalau kita selalu sukses. Because we don't leave our Jerusalem until He anoints us with Holy Spirit. Karena kami tidak pernah meninggalkan Yerusalem sebelum
urapan Roh Kudus. Because God promised, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses. Karena itu adalah janji Tuhan sendiri. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. So after you answer the call, you must get the Holy Spirit inspired vision. Setelah kita menerima panggilan itu, kita harus mendapatkan visi yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Don't fulfill a vision of another man. Jangan menerima visi orang lain. John chapter 6 verse 38, Jesus teaches us. Yohanes 6 ayat 38 adalah pelajaran dari Tuhan buat kita. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. John chapter 5 verse 19. Yohanes 5 ayat 19. Jesus gave them this answer, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself, he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. A vision from God will tell you who he is and calling you to reach. Sebuah visi dari Tuhan akan memberitahu Anda siapa-siapa yang ingin Dia jangkau. So when God gives us a vision, it will clearly outline to us whom he is calling us to. Sebuah visi dari Tuhan akan membuat gambaran yang sangat jelas siapa yang sedang kita tuju. Look at the Apostle Paul. Lihat Rasul Paulus. God called him to go to Macedonia. Paulus menerima panggilan untuk orang Makedonia. Look at Acts chapter 16 verse 6 to 10. Baca Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Paulus dan rekan-rekannya melakukan perjalanan di seluruh wilayah Frigia dan Galatia telah disimpan oleh Roh Kudus dan memberitakan kata di Injil di provinsi Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Ketika mereka sampai di perbatasan Misia, mereka mencoba memasuki Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. So they passed by Mysia and went down to Troas. Jadi mereka melewati Misia dan turun di Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. Pada malam hari Paulus mendapat visi dari seorang pria Makedonia berdiri dan memohon kepadanya, ayo ke Makedonia dan bantu kami. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Setelah Paulus melihat visi tersebut, kami segera bersiap dan berangkat ke Makedonia dan menyimpulkan bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. A Macedonian call. Panggilan untuk Makedonia. So when God calls us, we have to understand whether God is calling us to our people or to other people. Jadi kita harus memastikan apakah panggilan Tuhan itu untuk umat atau orang kita sendiri atau untuk orang lain. You have to know. Anda harus pastikan. Your people are like the Jewish call. That God calls you to your own kind. Orang di sekitar Anda, keluarga Anda, budaya Anda. So if you look at Jesus, he modeled this to us. Yesus memodelkan ini buat kita. In Matthew chapter 15 verse 24, he says, and he answered, I was only sent to the lost sheep of Israel. Di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matthew chapter 10 verse 5 to 6, when he sent out the 12, he said to them, do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans, rather go to the lost sheep of Israel. Dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. There is an assigned group by God for each one of us. Ada setiap orang yang ditugaskan Tuhan untuk setiap grup bangsa. We need to come to know what is that purpose of God for us. Kita harus memastikan kepada siapa kita diutus Tuhan. Amen? It's important. Sangat penting. Otherwise, you do something that God never anointed you for. Kalau enggak, Anda akan melakukan sesuatu yang Tuhan enggak pernah urapi Anda untuk lakukan. Or God anointed you for more and you are not fulfilling that call. Atau Anda diurapi Tuhan untuk sesuatu yang lebih, tapi Anda enggak sampai di sana. So from 1986, I've been traveling into the nations. Sejak tahun 86, saya sudah keliling bangsa-bangsa. First trip where I taught pastors, 1986 in Namibia. Tahun 86 pertama kali saya pergi ke Namibia. Fulfilling that call. Untuk menjawab panggilan Tuhan. Today, I have established relationships in 87 nations on the planet. Sampai sekarang saya sudah punya hubungan dengan 87 negara. Taught people for 3 days like I'm teaching you this week. Mengajar 3 hari seperti yang sedang kita lakukan. Amen? Fulfilling that call. Menjawab panggilan itu. But it didn't start with 87 nations from day one. It started a period of time. Gak langsung hari pertama 87 bangsa, tapi mulai dari satu demi satu. I was in Zambia teaching pastors like this. Saat itu saya sedang di Zambia mengajar. And one morning I was reading the word Genesis chapter 12. Waktu itu pagi itu saya membaca Kejadian 12. It's the chapter where God called Abram out of his father's land to go to a land that God will show him. Itu adalah firman Tuhan tentang Abraham dipanggil keluar dari keluarganya, bangsanya. I'm sure you have preached on that scripture many times as well. Pasti Anda sudah khotbah dari Kejadian 12. But that morning when I read it, pagi itu ketika saya baca, I felt the Holy Spirit say to me, I need to leave South Africa and go to where He wants to call me. Roh Kudus sedang memberitahu saya bahwa saya perlu keluar dari Afrika Selatan ke satu negara lain. I love South Africa. Saya sangat cinta Afrika Selatan. It's where I was born. Itu adalah tempat kelahiran saya. I never thought I want to leave. Saya nggak pernah berpikir saya mau pindah. I was fulfilled there. Saya nyaman di sana. But that morning when God spoke to me, Tapi pagi itu ketika Tuhan berkata, I said, yes, Lord, okay, I'll go. saya berkata, ya Tuhan, saya Where mau do you want pergi. me to go? Kemana? Kapan? Now, it's one thing when God speaks to you and me. Satu hal adalah ketika Tuhan berbicara kepada kita, It's a whole nother story to speak to your wife. tapi sangat berbeda untuk ngomong ke istri kita. I'm sure it's not the problem here in Indonesia, Pasti di sini nggak masalah ya dengan para istri di sini. but in South Africa. Tapi di Afrika Selatan, Yay. But that day I called my wife. pagi itu saya telepon istri saya. Hello, how are you? Gimana kabarmu sayang? Oh, God bless you. Tuhan memberkatimu. I love you. Aku sayang kamu. You know, while I was reading the Bible this morning, I felt the Holy Spirit say to me that we've got to leave South Africa. Tahu sayang, waktu saya sedang baca Kejadian 12 pagi ini, Tuhan ngomong kita harus meninggalkan Afrika Selatan. Normally, when I come up with new ideas to my wife, Biasanya kalau saya kasih ide baru ke istri, she have many questions. dia selalu tanya banyak. Yeah, but what about this? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? What about that? Yang gini gimana? Yang itu That you gimana? think about this one. Kamu sudah mikir ini enggak? And what about that? Yang itu gimana? If this happens, what are you going to do then? Kalau ini terjadi, ini nanti bagaimana? I know you don't understand now. It's Pasti okay. lain lah ya, orang sini istrinya baik-baik, di sini lain. If you want questions, just ask my wife. She's got more. Kalau Anda punya satu pertanyaan ke istri saya, dia punya lebih banyak pertanyaan.
She have more questions than I have answers. Dia lebih punya banyak pertanyaan dibanding jawaban saya. But on this day, Tapi pagi itu not one question. tidak satu pun pertanyaan dilontarkan. She said yes. Dia berkata, yes. What? Hah? I knew it was the will of God. Saya yakin itu dari Tuhan. Amen. I want you. God has a plan and a purpose for your life. Tuhan punya rencana dan panggilan untuk hidup saudara. Before you and I were even born, God already had a divine plan for your life. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya rencana untuk hidup kita. Amen. And so if we take the time to fast and pray, to say, God, what is your purpose for my life? What did you anoint me for? God will speak to you and God will show you. Kalau kita mau merendahkan hati, berdoa, berpuasa, tanya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. We are most fulfilled when we fulfill the purpose that God anointed us for. Kita menjadi orang yang paling berhasil ketika kita berhasil menjawab panggilan Tuhan. Amen. You know, today I'm here with the Indonesian people. Hari ini saya bersama orang-orang Indonesia. It gives me so much joy that I'm with my brothers and my sisters. Saya sangat bersukacita dengan saudara-saudari dari Indonesia. On Wednesday night, Pastor Paulus and Pastor Jerry, we traveled to Philippines. Rabu besok kami akan ke Filipina. On Sunday afternoon, we will travel to Vietnam. Minggu kita akan ke Vietnam. 3 nations this week. 1 minggu 3 negara. And so on and so on. Dan terus yang lain, But God anointed me for that. Tapi Tuhan mengurapi saya untuk itu. To learn to know my brothers in Indonesia. Untuk belajar saudara-saudara saya orang Indonesia. And in the Philippines. Dan Filipina. And Vietnam. And Thailand. Myanmar. Cambodia. India. Pakistan. All over the world. Semuanya di seluruh dunia. For other people, it's a challenge. Buat orang lain itu tantangan. Because they don't understand the language. Karena nggak tahu bahasanya. I don't understand the language. Saya juga nggak ngerti bahasanya. But what I can tell you is that God anointed me for this. Tapi saya sudah diurapi Tuhan untuk panggilan ini. So here I'm busy in teaching. Jadi di sini saya sedang ngajar. But the next moment the Holy Spirit tells me this translation is not right. Tuhan berkata bahwa ini kadang-kadang terjemahannya kurang tepat. And then I look, say, oh, this is not right translation. Kadang-kadang saya lihat, oh ya ini kurang tepat. But I don't understand. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia. But the Holy Spirit showed me. Tapi kadang-kadang Roh Kudus bisa menunjukkan kepada saya. Many times I teach in nations. Banyak kali saya ngajar bangsa lain. And the interpreter will translate. Dan penterjemahnya akan menerjemahkan. The Holy Spirit tell me. Roh Kudus berkata, you didn't interpret right. Keliru ini penterjemahnya. And he says, how do you know? Kok kamu tahu? I said, no, the Holy Spirit showed me you said this, but you shouldn't say that, you should say that. Roh Kudus menunjukkan, kamu harusnya ngomong gini, tapi kamu ngomong gitu. Why? Kenapa? Because God anointed me for that. Karena Tuhan mengurapi saya untuk hal ini. Amen. You and I need to flow with the Holy Spirit. Kita harus mengalir bersama Roh Kudus. Amen. Amen. Make your calling sure and fast. Perteguh panggilan saudara.